এই সাথে আমার ফটো শুটটি আরম্ভ হয়ে যাইছি। परिशेष मिस्टर माधव घर भर को नहीं चुली को बासिला बाहर पूरा बासी महकुची आगे पापड़ छणा हो गोटे खाई टेस्ट कर कह टेस्ट कर कह आखि पुला मुझे भी ना रही खोल देल पड़े जाए नो ना नहीं खाओ टेस्ट करो मिस्टर माधव सेकेंड हैंड रोषेयाल सीट कौन गला कुना पापड़ पापड़ दुटा भांगी पकईदेवी गोटा पर गोटा पका लंका देखी पका राग हो खाई हम ना कहीं खाई पारे ना थाऊ 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 अधिक राग ना भी भल लगे ना लंका अच्छी तापे लंका दली खाया बैक कवर लंका अच्छी हो कौन कौन पहला माथा पे कहलु लंका हळदी लंका गुंड ना लंका से मसला कौन टोटाल तो सांगे सांगे पकेलु न पकेलु आकु ढाली चलजु सेबे तो पियाज में खोली छी ता भीतर खोलियो खाइला बेले लागी जाउछ रे ताको एखना 10-15 मिनिट ताको गोळा एखना तो ई मसला ये नहीं पके दे तेल कम है तेल नथिला तेल पकेला ना के मना कला तेल हेगा सब तेल बड़ी जो सब पके देला डाली ताको जी कंसार के ना डाली दे ना जाळ देबे जाळ हेबा के दोन भांगी की आउ जाळ नाही एठी सेही जाळ हे जो श्याम को पापड़ खाली कौन कसा फसा करी पानी आने बढ़िया जाए फोटो कौन केम देई सब कहियो फोटो बहुत बढ़िया है भले तो खाली एडिटिंग हबा तमो चित्र अति सुंदर है हार्ड है लई कैमरा बोले दो जेपडू माधव को भाई जाए ओ से कुना सोइचु कोन किंते फीलिंग किंते होची पानी 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 दस पानी एकला एकला लागुची पानी कहीं अरे तकार पानी दो कहीं पानी में अच्छी ओए अपन पी रखिता से पानी कम हबो जरा हो दे पत्ता भीतर मार दियो हल्का दे दियो हल्का हल्का दे एबे कम पइला पानी एपुडबो एरा की पानी बिस्ले रोटे ना को एपुडबो न ए ओल्टा एपड़ पवन एपड़ होउची आ तो एपड़ बळिया ये कोइला पे सोइला आलू 80 जाळ गोळा आई देखु तो ले ए जळी जो बे ए पड़ी जो लाभ कोन ए सब कोन कोन पड़ी गेला चिकन मसाला पानी किछि देखा होने को करे माधव लागी जीव से किछि सिकिने खाली बड़ा कथा पानी टिके देकी करे लागी जाउ जदी दोन आदि पानी इधर इधर कोला मटन बिरयानी करियो से कोन करथा मु सीधा भाबुजी मटन हेता जीवंता छेली जन्मिता नाइट की बिना एडिट तेल टिके कम होला ला तेल कम लाबा आ 100 घंटे एतले तेल के 100 है ना 200 आनथिल 200 ना 200 आनथिल 2 किलो चिकन 200 तेल टिके ओदिया तेल ले आसी हो पड़े से ढाई जन तळे एडियो होय कोन कहली बसिया पे माटी गोरा लागियो तो ऑल एप्लर केताडा गला माधव हां हे आइलनी 90% ना 10% 90% मत लागो नै काई 10% रही छी आवरी मिलती हो हां भाई ना को हां पानी आनले हम जे टाणो जाळ देकी दे दो आमे से धीरे धीरे गोळौ छु ना पानी देले पानी दरिया को टाइम जा करबो कसा टाइम रे कर दे एकाथरे पानी दबु ना आलू पकेबु पानी दबु लेबु भाई खाया चालिया इथे आउ एते ये करबु कोन हमर जो भात स्पेशल हेतला नरगिस चावल रे काऊ माने आसी प्रवेश करी खुंपी दी हेजन
ଶ୍ୟାମ କହୁଛି ଖାଇବି ନା ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ହେଇଯିବ ଲାଗି ଯାଉଛି ନା ନା ପାଣି ଅଛି ବା କିଛି ହବନି ଆଉ ଜାଳ ନା ପାଣି କୋଉଠି ଆଉ କ'ଣ ଆଗ ସେଠି ମସଲା ଖାଲି ଆଉ ପାଣି ଆଉ ଚିକେନ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ସରିଯିବ ଜାଣିବ ଚିକେନ ହେଇଗଲା ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ଚିକେନ ପାଣି ଆସିନା ପାଖ ଥିଲେ ଦବୁ ନହେଲେ ଜୋର ଜୋର ହେଉଛି ଲାଗିଯିବ ସେଇଠି ଭାଙ୍ଗିକିନି ଭାଇ ବାହାରେ ରଖ ଜାଳ ଦିଟା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ହାଇ କରିଦିଅ ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆମର ଏଇନା ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଟେକି ଟେକି ନେଉଛନ୍ତି ଜଲ୍ଦି ବଟାବଟି କର କ'ଣ ମାଧବ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ହଁ ହେଇ ତୁ କାମ ଠିକରେ କରିପାରୁ ତୁ ଏଇଠି ବୁଲା କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ଫେଜ୍ କୋଡ ଜାଣିନୁ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଜାଣିନି ଡବଲ କ'ଣ ପକଉଛୁ ଭାଇ ସିଙ୍ଗଲ ପକାବେ ଆମର ବଡ଼ ପତ୍ର ଏଇଟା ହେଇଯିବ ହଉଛି ଭାତ କିଏ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି ସେ କୁଆ ଖାଇବି ମୁଁ ଖାଇବି ଜୀବନକୁ ଭାରି ଭୟ ବା କିଛି ଗୋଟେ କାହାକୁ ହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଦାନ କରନ୍ତା ହେଲେ ରହିକି କ'ଣ ତ ଜୀବନ ଅଛି ଖାଇଦେଲେ ମୋର ହେଇଯିବ ପତ୍ର ଧୋଇବ ନାଇଁ ପତ୍ର ସେଇ ତ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦବ ଭାଇ ଟିକେ ତରକାରୀ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଢାଳିକି ଖାଇଲ ଏଇ ପାଣି ଟିକେ ରଖ ବୋଟଲରେ ତମ ସମସ୍ତେ ଉପରେ ନେଇ ତଳ ରଖିଥିବ ଭାତ ମୋର ହେଲା ଟିକେ ମୁହଁ ଉଠେଇଲେ ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ତା ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ କିନ୍ତୁ କହୁଛି ନିଆଁରେ କୋଉଠି ପଇଲା ଓ ସେ ଚକାରେ ପକେଇଦବ ଚକାରେ ଢାଳିଦବ ଆଉ ଗରମ ହେଇଯିବ ତା ଯୋଉ ଥଣ୍ଟା ଟିକେ କିସ୍ ଦେଇପାରିବୁ କେମିତି ଭାଇ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହାଇ ହାଇ ଖାଇବା ଭାଇ ଗାଁରେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିଲ ଟିକେ ଏଠିଟା ଦେଉନୁ ଭାଇ ଭଲ ହେଇଛି ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଭଲ ହେଇନି ନାଇଁ ତାହେଲେ ଖରାପ ହେଇଛି ହଉ ହେଇଗଲା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପାମ୍ପଡ଼ଟା କ'ଣ ବଳିଲା ଏତେ କିଏ ଖାଇଲାନି ପାମ୍ପଡ଼ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଚିକେନ୍ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ଆମର ପଛରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାଇବେ ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମ ଶାଗ